जय जगन्नाथ हर हर महादेव आउ एक नुआ भिडियो आपण मानक स्वागत। देखि पारथिबे वर्तमान झिपी वर्षा रे आमे बाहरिलु गाँ रु पात्रपड़ा भोजी पाई एवं आम गाँ रु 30 जन मध्य पिला आमे जाउछु पात्रपड़ा भोजी पाई। दया करी वीडियो टिकी भल लागिले लाइक करनेबे एवं सब्सक्राइब करनेबे एवं वीडियो टिकी प्रथम वर्ष जाए निश्चय देखिबे। ये होछि आम गाँ छक देखि पारथिबे आमे छक रु वर्तमान बाहरिलु पात्रपड़ा पाई एवं झिपी वर्षा पागरे बाहरिलु पात्रपड़ा। चलंतु जीवा एवं वीडियो टिकी प्रथम वर्ष जाए निश्चय देखिबे एवं पिला माने मध्य प्रबल नाचुछंती किंतु म्यूजिक साउंड रु स्पीकर मु बंद कर देछि। 30 जन पिला गोटे गाड़ी रे गले को भली भाव नाच होउथबो आपण माने जानि पारुथिबे एवं साउंड मध्य बाजुछि देखि पारुथिबे को भली भाव पिला माने कि रछंती एवं नाचछंती गाड़ी भितरे किंतु साउंड टी को मु ऑफ कर देछि। देखि पारुथिबे समस्ते नाचछंती अल्प वर्षा हेतु ऊपर मध्य पालो दिया जाइछि। आमे जाउछु समस्ते पिकअप रे समस्ते पूरा मजा करछंती साउंड मध्य बाजुछि एवं आमे छेंडी पदा होई मध्य जीवु। प्रथम वर्ष जाए देखंतु एवं वीडियो टिकी शेयर करनेबे। बेलून मध्य हमर गाड़ी रु उड़ी जाउछि देखि पारथिबे ए होछि आम गाँ क्रॉस करा परे पानी पाई मध्य आमे बाटर रे अटकी गलु। वर्तमान जीवे समस्ते पानी नहीं आसीबे गीत मध्य बाजुछि देखि पारथिबे आम गाड़ी टी को भली भाव रे सजा होइछि। सुरुचि जल पानी तो भोजी पाई निश्चय आवश्यक सेथि पाई समस्ते देखि पारथिबे गाड़ी रे को भलिया साउंड जनरेटर सब लोड होइछि एवं समस्ते मध्य नाचुछंती। वर्तमान पानी जाई की आनले पानी आनला परे आमे बाहरिबु पात्रपड़ा माँ बायाणी को पीठ पाखरे भोजी करिया पाई। समस्ते मध्य पानी आनले देखि पारथिबे समस्ते आसिले वर्तमान आमे बाहरिबु पात्रपड़ा भोजी पाई। गीत किंतु बाजुछि प्रथम वर्ष जाए गीत बंद नहीं सेथि पाई मु स्पीकर टी काटी देछि। देखि पारथिबे होछि ब्लॉक छक छेंडीपदा वीडियो टी को प्रथम वर्ष जाए निश्चय देखतु। वर्षा पाई समस्त छत्ता एवं किछि दुकान मध्य खोला होई नहीं। टाइम हेलाणी 9:30 10टा पाखापाखि मु ड्राइवर साइड रे बसी वीडियो बनउछि देखि पारथिबे मो कैमरा आगरे मध्य किछि पानी ठा मध्य लागिछि। गाड़ी टिकी पूरा नाची नाची पूरा हलई दोछंती पिला माने एवं मोबाइल टी मध्य मोर किछि हली जाउछि। वर्षा पाई टिके पिला मानकर जोश भांगी गला नहले आहुरी मध्य किछि होइसंता। वीडियो टी टिके लंबा होई पारे पूरा गाँ रु पात्रपड़ा पहुँचे जाके एही वीडियो टी अछि सेथि पाई दया करी वीडियो टी को केही काटंतु नहीं। दया करी वीडियो टी की प्रथम वर्ष जाए देखि नियंतु। मु मझिरे मध्य वीडियो टा को टिके स्पीड कर देछि बेसी लंबा हले
ବିରକ୍ତି ଲାଗିବ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏ ହେଉଛି ଛେଣ୍ଡିପଦା ଥାନା ଛକ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଡେଲି ମାର୍କେଟ ଚାଲିଛି ଆଗରେ। ସବୁ ଦୋକାନ ମଟନ ଏବଂ ମାଛ ଦୋକାନରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ପ୍ରବଳ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼ରେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରାୟ 10-11 ମିନିଟ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଭୋଜି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଯିବ। ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଏ ହେଉଛି ଦେବଗଡ଼ ଛକ। ବର୍ଷା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଚାଲିଛି। ଲୋକମାନଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଖ, ଏମାନେ ଯେଉଁ ଗୀତ ବଜୁଛନ୍ତି ପୁରା ଗାଡ଼ି ହଲି ଯାଉଛି। ଗୀତଟା ହୋଇଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକା ଆଉ ଟିକେ ମଜା ହେଇଥାନ୍ତା। ଗୀତଟା ମୁଁ କାଟି ଦେଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେବଗଡ଼ ଛକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ୍ରସ୍ କଲୁ। ଏ ହେଉଛି ବାଗିଡ଼ିଆ ଡେଲି ମାର୍କେଟ। ଭିଡ଼ିଓଟିକି କିଛି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କାଟିଦେଲି, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଲମ୍ବା ହୋଇଯିବ ଭିଡ଼ିଓଟି। ସବୁଆଡ଼େ ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଜମିଛି ଏବଂ ଭୋଜି ପାଇଁ ଆମର ମଧ୍ୟ ଆଗରେ ଯାଇ ଭାଇମାନେ ପୁରା ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ପାଇଁ ସକାଳୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗଲେଣି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଗଡ଼ମଣ୍ଡଳ, ପାତ୍ରପଡ଼ା ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଟାଇମ୍ 10:30 ପରେ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପାତ୍ରପଡ଼ା ଗାଁ ପାଖକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲୁଣି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ହେଉଛି ପାତ୍ରପଡ଼ା ଗାଁର ପ୍ରବେଶ। ପାତ୍ରପଡ଼ା ଗାଁରୁ 1 କିଲୋମିଟର ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ମା ବାୟାଣୀଙ୍କ ପୀଠ ପଡ଼ିବ। ଏ ହେଉଛି ପାତ୍ରପଡ଼ା ଛକ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁଆଡ଼େ ମଧ୍ୟ କାଦୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଭୋଜି ପାଇଁ ଭଲ ଜାଗାଟିଏ ମିଳିଯାଇଛି ଏବଂ ସକାଳୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଠି, ନହେଲେ ଜାଗା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଗରେ କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ କେତେ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆଗରେ ଦେଖାଯାଉଛି। এই ପାହାଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ ମା ବାୟାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଧାନ ବିଲରୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଧାନ ଆଣି ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼ରେ ଗଦେଇଛନ୍ତି ବର୍ଷା ପାଇଁ।
ଆଗର ଭ୍ୟୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ହୋଇଅଛି। ବର୍ଷା ଏବଂ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖାଯାଉନଥିବ ମଧ୍ୟ। ବର୍ଷା ପାଇଁ ଟିକେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ କମି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଧେ, ଗାଡ଼ି ମଟର ଟିକେ କମ୍ ଯିବା ଆସିବା ଚାଲିଛି। ଏଇଠୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭୋଜି ସ୍ପଟ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଦୁଇ ସାଇଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଜି ପାଇଁ ସମସ୍ତେ, ଏ ହେଉଛି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ପାତ୍ରପଡ଼ା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିକି ମା ବାୟାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି ଏବଂ ଏଇଠୁ କିଛି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ନେବାର ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମା ବାୟାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସାଇଡ଼ରେ ଆମେ ଅଛୁ ଏବଂ ଏଇଠୁ ଆଗକୁ